بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت عليكم يقدم صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسه وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج قدسه سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبل مرجو كدنسو افمو لنبو نواتيني كنفني واتي kabarajo kudunso FM finesrofe naga wala ni watina oga technicien waraba jibrila kulwali alebulu mo galama babal make modu sila alebulu luma kono marjalo alfulani ambe folidi ama barakallahu so qramo muhammadu jabi wasafuni an-nasraw Yusuf Muhammadu Sibi nafani jansar siraka Bakar Kulwali Gabon ambe folidi ama kase foto kuma ture France sigila kafo na sigile kuna funi ale bunago o keneka nala sonama bi kuna funu dasara femenuma aminu nyenyini ko wala wala to dunkana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yoraju kudunsu salamu alayka wa alaikum salam. Ambe kudonso lamen kelawni accanyo wani minum ba lame directika awanga awa directif fiensro lambe folidu bema kanga do buye o mo chama mi message ci anga lieka koko ajouté obseka groupe WhatsApp obseka soro tomi on ala sona o wati nato o baro fana bisigi senga insha Allah. Awa bi ambe tenena kalo minambala aye salva kalo bi etle bi sabaye malika jetela kadaka ministry uye sevembo kalo maye mali fanfoy kunu okumu kono bi tenebina ke kalo tle bi sabaye kona la sona sini trata odebina ke muharram kalo islamia san kalo folo anga premier mois na la sini ngirana odebina ke atle folo sini trata anda ala deli ala kabla ansi o kononana awa hukumu kono diet le bisaba kalo sebe no 12e atletan fla san kalo tan flana kira bole maka kata madina sani bakele kemenani binani ni fla otle bisaba ode bi to kalo biye le kononto kabe 8e mois san 2021 anga bi kunafunu kono anga mali temante bolo kuranfe yoro kunafunu ka fala kwa kacha kateme ma biduruka minu sara dimasi temeno ne kunuye awa kunafuni uyenye folike ola halawla awa miye jamana marabulo nyemo ka kume siga so marala no docteur Sokol Kokala Maiga kerengera na pomter mara yoro do o inauguration walmo labenina kuna funu udamna se ola alama yarde ko bubu kumbe moti kunu yarde parti mamunu be kuluku ya bismillah kulu ya kunfiri na ya kunfiri do ko nymanto yorola ha ko nymante ako fana kera tugomi na la sona kuna funu udamna se oma ko fe ka sangani siraba ka kasara bami no kera segu sirala ni ma bina ni kotorala
maa minnu yɛrɛ bɛn'a ma tigitigi ɲɛngwa kulu a dɔ ye cikan don da ko k'a lase ɛsidan in kɛlen ka na bila juma tɛmɛnen a kuma se ka walawala a kuma se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka se ka kuma ko in kan tellement que ko in donna ale yɛrɛ la cogo min a ye message ci ma ci ye juru ye depuis jumadon su ka dugu jɛ sibiri la mais ala y'a kɛ ko message ma a lamɛn joona fo y'a sɔrɔ n ye samedi journal kɛ mais n'ala sɔnna bi an bɛna kumakan in maaw k'a lamɛn ko in yɛrɛ kɛra cogo min na o kɔfɛ min yɛrɛ Madagascar k'a ko munna Faransi bi ale nɔfɛ de coup d'état min b'a a ye Faransi ta tɔgɔ ma koyi ko munna o b'ale personnali nɔfɛ a yɛrɛ walawalali k'a ko la kulo kunnafoniw da bɛna s'o ma Alassane Ouattara k'a ye kasoden dɔw bila min ka ca ko kunnafoni dɔw ka fɔra min bɛ taa maa 70 ani kɔra kunnafoni o da bɛna se o ma o kɔfɛ ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan Afghanistan Nigeria ani ka taa se Laginɛ ani Faransi yɛrɛ ka fara kunnafoni wɛrɛw kan n'Ala sɔnna ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni ye bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah. Ambadenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegaliser hôtel Kaso kɛrɛfɛ Coyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabaatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegaliser hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Électronique Nadjola et frère Kaikao ana la mini ni wale électronique minenkola anyuma asanguduma ana la tika obisoro yoro kelempe électronique Nadjola et frère la mine sugu bebe soro bolo kadamne télé écran plaula ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen bino ani USB téléphone portable ko umanyine ko o chama fene de bu feino mini Samsung Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen na abisi go soro électronique Nadjola et frère la bani ne panneau solaire fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 ma convertisseur fene be soro eno ani ampoule murume do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yere la abe wuli ka se électronique Nadjola et frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sundiata Keita konna la ni yeyuga place bay abe fega suri na jo soro eno Alega nega sera 76 05 47 62 Walima 66 80 12 23 Boutique Flana au Fanebe Soro Sukuba Konnala immeuble Haminyangna Obi Ladi Najo Soreno Alega nega sera 76 01 16 44 Walima 66 01 16 44 Électronique Nadjola et frère Iya Lafia électronique Mino Soro Jugunumala Ambe Nadjola frère fo ani achenyombe ambe doku ye
an bɛ foli de kati jasubara a kɛnɛ maaw ma bi an bɛ lamɛriki jamana kan an bɛ foli di Kadija Ture n'an ko Kubura ale bɛ Ameriki ale ka dugu ye Dabiya n'o ye Kɛɲɛba mara ye an bɛ Mama Hawa Damba an b'a fɔ Ameriki ale ka dugu ye Gogi an bɛ Zeinabu M Sako a ka vilazi ye Gogi ninnu bɛɛ bɛ Ameriki an bɛ Alimatu Sise an b'a fɔ Ameriki ale ka dugu ye Gunjuru ka Gunjurukaw bɛɛ fɔ Orokiya Yusufu Jaabi an bɛ foli d'a ma ale Alimatu ye l'Amérique jamana ka a ka dugu ye Tambakara an bɛ foli di Manca Dibasi ale ka dugu ye Kati an b'a fɔ Ameriki Mariamu Mayiga an b'a fɔ l'Amérique a ka dugu ye Bamako an bɛ foli di Mahawa Kaba ale Guinée Conakry an b'a fɔ Ameriki an bɛ foli di Tɛnɛnba Dibasi ale fana ka dugu ye Kati Asan Jalo Damba an b'a fɔ Asan Jalo Damba ale ka dugu ye Gogi ka foli di Mamadu Kumba Darame an bɛ foli d'a ma an kɔrɔkɛ don ali mana don an teri don an b'a fɔ Ameriki hakili ale jalane kaye o kɔfɛ ka foli ta ka di bɛɛ lajɛlen ma kodonso lamɛnijɛkulu bɛɛ nin ye kunnafoni ye min ye Bakari Kulubali n'o yɛrɛ an ka porte-parole ye sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gabon Port-Gentil ma u ka dugu ye Latakaf k'u bɛ misigɛnɛ ɲini ka bila u ka misiw la maa maa ni labɛnnen don misigɛn kama kulu fila min ni labɛnnen don walima maa min ni ka baara ye misigɛn walima ni bɛ misigɛnna dɔn samiyɛ na ko telen don i bɛ se ka nin numéro in banba 72 55 10 75 walima Bakari ka WhatsApp numéro Gabon 00241 07 55 59 87 kulu i bɛ misigɛnna dɔn o kɛlen i tɛ so la dɛ hey ka bere fili yan fɛ ka pa yan fɛ ka basijala kɛ i kɛrɛ la ni nɔnɔ wala dɔw fana ye maa dɔ ye ko misigɛn yɛrɛ de b'ale ɲɛnajɛ ni ma fili a tigi jamu ye Kulubali yɛrɛ dɛ ni ma fili an ka Segu maramɔgɔ don ni ma fili kɔni a ko misigɛn yɛrɛ kungo kɔnɔ dɔrɔn foyi tɛ ka misiw bɔ su fɛ 2 heures du matin 1 heure du matin misi ka dumuni kɛ ka fa dɔrɔn u bɛ kungo kɔnɔ dɔrɔn de b'olu ɲɛnajɛ wala e bɛ balo filɛ cɛ i bɛ WhatsApp ni fɛnw kan cogo min olu fana misi kungo kɔnɔ ten o don bɛɛ n'i ka domaine don wala bɛɛ n'i ka domaine don ni ala ye min don i la dɔrɔn n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ baraji sɔrɔ a la i bɛ balo i halala la fana na ala ka hakili ɲuman ala ko o di an bɛɛ ma n'an bɔra la an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔna na min ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o de ye Dr Sokal Kɔdala Mayiga a tun bɛ Sikaso mara la k'a kun taara baara dɔ Kurubɔnkari depuis juma tɛmɛnen a taara o baaraw la kɛrɛnkɛrɛnna n'o de ye woso ni fɛnw bɛ se ka mara cogo min wala ka sɔrɔ ma tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'i ye jateminɛ kɛ a ka nin taa to yen na kɛrɛnkɛrɛnna a y'a daminɛ Buguni yan fan fɛ ka taa a ka nin taama in kɔni fɛn min ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw a yɛrɛ discours dɔ kɛ bamanankan na k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ bɔ jaw ni fɛnw dɔrɔn olu dɔrɔn tɛ Mali ye ko Mali yɛrɛ fanba na majorité caman bɛ sɔrɔ togoda fana na ko ka wuli ka s'o ma danaya min dara olu kan ani jamana yɛrɛ ɲɛmaa danaya min d'ale kan k'a fɔ bɛɛ k'a faamu k'olu ye jamana kɔnɔmaaw ka baarakɛlaw de ye k'olu a y'a fɔ tan de koyi olu minnu filɛ ɲɛfɛ k'olu ye baarakɛdenw dɔrɔn de ye olu bɛ baara de kɛ jamanadenw ye min b'u lafiya mais an caman kɔni ta kɛra olu bolo jamana kɔnɔdenw ye baarakɛla dɔw ye ni ɲɛmɔgɔ ye nin faamu ni ne kun ye Modibo Keyita ka idolize ye o mana i ka maaw fɛn fɔlɔ e yɛrɛ ka laban ka i yɛrɛ servi voilà o mana k'olu ye jamana kɔnɔdenw olu ka baarakɛlaw de ye a ka nin baara in kɔni na fɛn min Mayiga ka kuma kɔni na fɛn min ye depuis a sigira ka taa nin yɔrɔ sugu la sɛnɛko kun kan nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye k'a nakun ye ka sɛnɛko ka Kurubɔnkari sɛnɛ bɛ dayɛlɛ cogo min ka Kurubɔnkari k'a nana ka na ni lɛtiri ye ka lɛtiri c'u ma k'a fɔ lɛtiri min n'o bɔra fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa yɔrɔ a n'a ka gouvernement ɲɛmaa n'o ye ale yɛrɛ ka taa Sikaso mara yɛrɛ la Sikaso mara la kɛrɛnna Buguni ka d'a kan ko wosow ni fɛnw bɛ mara yɔrɔ min baara min kɛra o la ani wari min bɛ don o da fɛ ko sefa wari miliyari 2 ani kɔ
ye jateminɛ kɛ ko fɛn min yɛrɛ o yɔrɔ min labɛn k'a bɛ se ka tɔni 3,000 ana kɛ woso walima pomteru olu bɛ se ka mara a yɔrɔ la ka da ka o tɛ tiɲɛ salaire n'a kilimaw k'olu matériel bɛ ɲini yɔrɔ bɛ labɛn min bɛ se k'a to ninnu bɛ se ka mɛn maralen o ko a maralen k'a bɛ se ka tɔni 3,000 o bɛ se ka mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min yɛrɛ ye fɛn kɔnɔna na wala a ka marali kɔnɔna na san kɔnɔ k'a bɛ se ka caman fana produit wala san kɔnɔ min bɛ taa se tɔni 30,000 ma k'a bɛ se k'o fana produit san kɔnɔna na ko baara kɔni mun kɛra nin de ye ani ka taa se kɔɔri sɛnɛko ani ka taa se fɛn fɛn yɛrɛ sɛnɛ n'a nasiraw o bɛ se ka dilan yɛrɛ cogo min ani gouvernement y'i bolo fa k'a tɔn kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw bɛ dɛmɛ cogo min ni nafolo kasa bɛ minnu ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna sɛnɛw bɛ se ka kɛ lafiyaw ni fɛn kɔnɔ cogo min ko o baaraw caman dan tigɛra Sogɛl a ka nin taama in kɔni senfɛ i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min mais k'u ka Adama ɲininka dɛ kan pogo sɔn Adama ale bɛ ɲɛdɔn sɛnɛko la kosɛbɛ n'a taara san a k'i jija a n'o fana ka ɲɔgɔn ye walasa u ka ɲɔgɔn faamu a ka taa foro yɛrɛ kɔnɔ u k'a lajɛ baaraw yɛrɛ taabolo ye min ye k'a fɔ Sogɛl kɔni kuma caman fɔ k'a ye hakilisigi kuma caman fɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana ye cogo min jamana yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min a ye hakilisigi kuma caman fɔ sɛnɛkɛlaw kɔni tula ye i n'a fɔ kunnafoni ye a di cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. فيك رسمت السهل الأخضر فيك رسمت السهل الأخضر والراية والوجه الأنور قولوا معنا بسم الله بسم الله. min yɛrɛ ye nara mara la kɛrɛnkɛrɛnna ko murujanyan fan fɛ ko lakanamaw n'o y'an ka Mali cɛfini tabaw ye k'u ka mobili kɔni a yɛrɛla mini dɔ kan mais ko a ko kɔni ma kɛ kasara ye k'a kɛra juma tɛmɛnen ko yɔrɔ in ni murujan o bɛ taa kilo damadɔna ani murujan man jan kojugu kunnafoni kɔni ka fɔ la olu yɛrɛ kɔni ka ko la ko maa kɔni ma to a lahalaya la o ma jogini ko yɛrɛ fɔ ko n'a fɔ maa jogila la mais u ka jateminɛ kɔni na fɛn min ye k'a fɔ o yɔrɔ yɛrɛ fanfɛyɔrɔ la k'u ye maa 2 ye o sigara o maaw la k'u y'o maaw kɔni minɛ kulu bomu ye sopilɛsɛrɛ yɔrɔ min k'u y'o maaw minɛ sigan bɛ o maaw la a na kɛ o bɛ t'olu sɛgɛsɛgɛ Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma koyi o dɔw bɛ taa sɔrɔ hali tɛ bomu yɛrɛ tɔgɔ dɔn yɛrɛ mais n'a kɛra ye n'u taara ɲininka gɛrɛgɛrɛ ma ye Ala k'an kisi a ma ka d'a kan ni ɲininkali tɛŋuri la ni sen b'a la ni sen t'a la walima n'i b'a dilan n'i t'a dilan k'a fɔ ko maa 2 yera a yɔrɔ la ye k'olu kɔni minɛna o yɔrɔ min ni explosion yɔrɔ surunyana ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli boloda ka d'a kan dɔw fana bɛ yen ni sen yera la a dɔw bɛ se ka mini don u bɛ den kɔfɛ ni kasara nana k'a la dɔrɔn u bɛ girin ka u kan ka tiɲɛni min kɛ yɔrɔ la u b'o kɛ n'u kan ka marifaw ta walima n'u kan ka tiɲɛni wɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin u ye mini don maa minnu ye bɛɛ bɛ se ka y'a la o de kosɔn maa minnu yera a kɛrɛfɛla la déjà fɛn m'olu sɔrɔ sigara olu la k'u ye olu kɔni minɛ ka d'a kan ko siga kɛm'u la ka se ka taa u bɛ sɛgɛsɛgɛ n'u nɔ b'a la n'u nɔ t'a la i n'a fɔ kunnafoni ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillah يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما. an ka Mali kɔnɔ Mali kun famana ni ɲɔgɔn ma ka d'a kan ko kunnafoni dɔ ko maa 50 dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca maa 40 dɔw ko a bɛ se maa 50 ma ko de sara attentat senfɛ ko mais a sataw a fanba walima a bɛɛ ko a bɛna fɔ ko jalakili ɲɛsin bɛ ko maa minnu k'u bɛ kɛlɛ kɛ jihadi tɔgɔ la ko a kɛra dugu 3 de la dugu 3 minnu n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Mali ni Niger o frontière la ko ɲɛmaa dɔ y'a fɔ ani ka taa se ko kɛra sigida min na olu yɛrɛ maa don kunnafoni sira fɛ a dɔw yɛrɛ ma sɔn k'u yɛrɛ jɛya k'u yɛrɛ qualité fɔ ka d'a kan n'o kɛra olu yɛrɛ kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a la olu do ko maa sata ka ca maa 40 ye ko baara in kɛra kunun dimanche yɛrɛ k'a kɛra terroriste jɛkulu bolo dugu minnu ko Karo ani ka taa se dugu dɔ ko Utaguna ko dugu ka taa se dugu wɛrɛ ma ko dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen k'u donna dugu kɔnɔ e ko maa bɛɛ faa k'a kɔlɔlɔ bonyana dɛ u ye maa sɔrɔ fo n'a sɔrɔ minnu taara wula kɔnɔ ou bien fɛn ko dantɛmɛba wale maw
u ye fagali caman kɛ dɔw ko a ka ca maa 50 dɔw ko a ka ca maa 40 ni kɔ don k'a kuma kɔni cayalen don mais fagali kɔni a kɛra fo k'a dama tɛmɛ dugu 3 ko dugu ninnu fana bɛ Niger frontière kɔni de la kunnafoni dɔw ka fɔ la ko dugu kelen bɛ yen ko Karo k'u ye maa 20 fa ye ko dugu dɔ wɛrɛ bɛ yen ko n'u ko o Taguna k'u ye maa 14 fa ye ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma ko maa ninnu nana moto kɔni de sanfɛ voilà k'u nana moto de sanfɛ ka se ka nin baara cɛjugu in k'a kɔni kɛ i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min mais ko dugu ni Niger ka surun voilà ko dugu ni Niger ka surun nin bɛɛ bɛ ban hadamaden hakɛ kulu a tɛ tɔtɔ fɛn na koyi ni maa ma sira hakɛ ɲɛ i ma sira ninnu bolo k'u ye dankɛ de ala min y'an da ala m'an da k'an bila ten o k'e bɛ fagali kɛ ko t'a la hali diɲɛmaa ma ko b'a la a kɛra masa min ka masaw ɲɛna k'olu tɛ dankɛ o y'i ka ko tiɲɛnen ni miirila nin na dɔrɔn kɔni i kan k'a dɔn i ka ɲuman de kɛ dɔrɔn e bɛ nin min bɛ kɛ wari kama a laban i bɛ sa cogo la i yɛrɛ laban i b'a dɔn i ye juguman min kɛ o kɔlɔlɔ de bɔtɔ fili la i tɛ sa fiyewu ni maa ye ka maaw yɛrɛ bɔrɔntɔ ten maa 40 ni kɔ kunnafoni dɔ ko maa 50 kunun dimanche ko dugu minnu ni Niger ka surun kunnafoni dɔw ka fɔ la i n'a fɔ an y'a ye kunnafoni na cogo min mais ko maa minnu ye bamanti jɛkulu maaw ko jalakili bolongoni ɲɛsir'o olu de ma mais a hakika yɛrɛ maa minnu ye ala kɔni b'a dɔn ko mɔgɔ ma dogo bɛ yen mais ala ma dogo tɛ yen hali bi jamana an ka dugawu kɛ ala k'a jɔ a kolo la wa n'ala sɔnna a bɛ jɔ wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔdɔ ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen قولوا معنا بسم الله بسم الله فاحذر من شيطان awa min ye kunu hakila Sumɛli Bube Mayiga ale tun bɛ Gawo mara la campagne ninnu na u bɛɛ bɛ u ka parti lazima na docteur Bubu Sise k'ale tun bɛ Moti kɛrɛnkɛrɛnna ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Bubu tun bɛ sibiri tɛmɛnen de a tun bɛ Moti taara Bube fana ta kun ye sibiri ou bien dimanche ale fana kɔni kun taara Gawo ni ma fili bɛɛ bi ti dantigɛ parti ko do ani partiw bɛ yakubaya cogo min na docteur Bubu ka taayɔrɔ kɔni kɛra Moti ye k'a bisimilala ERD ɲɛmaa min bɛ yen ani RT membre minnu kɔni bɛ yen u ye Bubu bisimila k'u kɔni ye foli ta ka dusukuru ta ani RD yɛrɛ ɲɛmaa min b'a la Bamakɔ hakiliw bɛ k'a fɔ ko olu ka parti kɔni dayɛlɛlen don maa kuraw donn'a kɔnɔ dayɛlɛli kɛra o fana senfɛ kɔni ye Bubu bisimila ka d'a kan ko parti dayɛlɛlen don a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen kulu ko Bubu fana kumana k'ale ko a ye RD jateminɛ a ka baaraw taabolo ni ko kɛcogo k'o de diyara a ye voilà k'o de diyara a ye ale fana RD a y'a suganti i n'a fɔ k'a taara Ɲɔrɔ Serukɛ fɛ yen a ka taali fana na hakili la a y'a kuma fana fɔ ye o fana senfɛ awa a kɔni ye nin de fɔ olu fana ko k'a nana kaso a bɔra kaso a nana kaso a kana RD la a nana kaso de voilà o y'a bisimila kuma minnu kan ka kɛ u y'olu fɔ ani k'a fɔ kumana jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na fagaliw bɛ yen takatuniw bɛ yen ani tiɲɛniw bɛ yen refusew bɛ yen maaw kari bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya minnu kɔni bɛ yen u y'o caman kɔni fɔ i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min mɛ kɔni ko a k'i bisimila k'a nana kaso RD yɛrɛ kɔni kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min mɛ min yɛrɛ ne kɔni kamana guwa nin ye nin kuma in sɛbɛnnen ye kulu parti yɛrɛ membre minnu bɛ Moti nin kuma in bɔra olu dɔw da mɛ n labanna ka ko dɔ fana ye réseau kan Moti ka moto taxi ta ka bafulu k'a kɔnɔ k'a fɔ k'u ma Sumɛla bisimila Moti RD k'u t'a fɛ kɔni de ye ne kɔni kamana guwa voilà a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ bɛna bɔ a video kan voilà k'u tɛ Sumɛla fɛ walima o ye maa wɛrɛ de RD kɔnɔ wa walima o ye a kilan wɛrɛ jumɛn ye ne yɛrɛ message ci Moti ka d'o ma mais a man jaabi joona fɔlɔ n ko an kɔni ma se ka nin faamu ɲɛmɔgɔw ka kuma kɛra nin ye k'a tanu k'a bisimila kare kɔnɔna ka moto taxi ta bafulu b'a la ka kuma ko ti RD u tɛ cɛ fɛ Bubu fɛ k'u t'a fɛ u t'a reconi awa o kumana o fana kuma fila an b'o walawala ɲini n'o ye kunnafoni lamɛn walawala ye min ye o ka fɔ Mali t'a kolo Mali kɔni ko caman bɛ Mali na koyi Maliba ko caman b'a la ni wari b'i kun i bɛ tɛmɛ o caman fɛ ni wari b'i fɛ i ka ko caman bɛ tɛmɛ hali bi sa an bɛ ala de deli
fodanyuma ala ko kana balma islamo bella jele بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت awa esidan kasara bamino kera segu masuryana dugula nuko zambugu madoye cikan cima kala era kuma personal la are bolo be aka direction na ko mobili temena alela aka kuma era la ko abe V8 de kono V8 2020 ko mobili minye accident ke ani elan temenolu la kiba folu jolendo olu era kuma mobili kono fu tora kanyon fe ke boy kanile e olu toro la même pas quelque fait olu tara bon mobili ni editoni yenyonso ale yɛrɛ ko a ko ni sancɛ a ma se ka wala ka ɲɛfɔli kɛ ko men da men tigila a kɛ kun ye ka message ci kare bolilaw ma ka message ci kare tigiw ma k'a fɔ maaw de b'u kun ni caman de kalifan b'u la ala ta kɔfɛ olu man ka kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛw ka k'o kɛcogo mobili boli la musow b'a la denmisɛnw b'a la u bɛ nin bɛɛ ta a ye kuma min fɔ kulo message min cira ma ci ye juru ye an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ walasa ci ka se a seyɔrɔ la. Muru sila korobasite kayikaw ingaw be korobasite amba muru sila bina kuma segusa kasara ne ka odungu asi kasara in kala ne re nye wali nyana ni ala de bafo asi on bola segu posi la dron kaso ndere bi nga personnel la an temena dron réunion ni la temona e kon baro kare kon la tembe bot la roro murgo ya so bul de wa so pe bul la re di andat temona temel chu alla cher lambi fe aka kuma so ite tigi fe karin be bul ko jubu karin bul ni la temona re afo nini mini nyo fulu wa vraiment karin ka bul la e an temolo la mamme antara trosoku intelile ditoni ni karin du me nyona asu ko folo ko ni tiere la kata do ma fo bi ni biere ke ne ma wala ti pati ni mo ko ni fin tentu go do ni mo rusika ka bu atima se vous serez problème te fu ye mo ko ba fo be ko akai be ko si ko ngana buli don se vous serez so go ti fu yo wa eri nyiro nyire bi bulere karen ye buli na kana teme voti la on be fi uti de la ni ngana teme on na tugo do la fo ba fo ka on jolu no nere de be ga direction na amuru wesila awmini kuma kala wi ay kuma suite tigi da mata de ay kuma kare su feru su ga ni frani ka o ka ta don kare ubita teme e voti la wa iba fo ki jolu no jama di buku dimba tigu di buku aw kun fambe dimba tigu di la demisenu bala muso bala chokropo bala ni bambuli nyona vraiment awmini journaliste wi ire ka radio ko do so atlami ba ni se krengere yalla alla ere kama kumani anga fama wi ta kumani so tigu yi kare tigu yi o ka fu ka so do yo kata do ni di boluku ni madito ni ndo tuko ko ndo kare na menni bi se ka kuma min kananga cheni ala ni chenga tilni nga suyi o ye kare ko bi boli ko kare ni la temo na murbu papo kan jolino le bi viuti de la viuti 2020 yo ko ni o ye boli fatu do ni mano awon bi do de ke bamba to ala ko ala kan kisi ni nyoko na ma ala kan kulu fo ma ni nyoko na sokuma adansa go la ko junere suye de ki ala en ke die mu go chen tugu do bi ne bi sam bi ko bani ko to bi na ni ro la ma de li ga su yenya telma ajina nga ko ju ka ta do fo bi ngumina kuna fo ni ndi tugu chen amma fa mu ko bi de dale juma na ni do ke nyere ni kuruki ala ka sika la yune do ode kama nyinyi kuna funi bla ile wasauka iko ne nso inshallah kuma fama ufe kuma security ko kasika at least mo litu ukasifuru ka buluka ode kunu assalamu alaikum akila amena yame ane fente azura ka kuju talmunga ayiminya anyena ene yakuru konin flaka nyon soro harama de jolini kolola
kulo te ko no ye amano le vérité de la 2020 fana hein vérité 2020 promotion 2020 awa o katemelo la kiba foku jolendo ha iba foku olu jolendo o mananga donga fo na ala mi latige maseka bali na ala ko kanga nyere protéger sarati bu bafo ani bi la molika ikal leje ka blon leje kadaka ni ka faru leje oni mo kene zankera ka so ka frente ka bi kena fu itu ka mafa bul feminum be ka se ko le kanga bedele folo ani kanga bol mitodi minani bere bi jete mine kadaka akoma no ko amala blate to minu yere bol fen lolu bi siranye anda na lu ka moto bol tellement bu concentré gedon ama e ko ne gawande sa kika to kere le iba fu ka be sira ha ma nga cheya di ka moto bol kan singile korota surtout moto mo ni mi fo kai kai moto ni minu wala kaledo na ya e ko nye fala ni bole do ala ka fenge aka na gerula de olu chama mbe tu yere fe ubutu ka kara se ma vraiment voilà kadaka ka moto getrone ke kamle yoroi ere bita abede ma waye ta do ibita kara se ma vraiment o mana ma minu bol ma fe nunu ndira ma ngala hine ala ka no yodo me anama nkolosi abika fana chama kalaw yala kan kiside o mana modun ala kan kisi wali ni ka boy bolo tugodola amay ala kira ko mo ferele do ka dinena harama de kuma dabi bolo la fe robi bolo ko madama ni ma jolibon o mana jolibon abina ni sere ki jije sekola ikuma ikika kolosi ni ka miziru ke ibise ka kisa ma chomi mais nala mi min latige ma soko bal mais ni kanga min fana ke ni mo ke ni ko kera ko la bi fo ki no bala o mana ko yo drone ambe do ke ni nyon wore ala ka ambe kisama chauffeur yo passager yo mobilité yo mobile bolaw ala ka be kisama o be ki janto be kanga méthode minta be katanoy wala bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kanam balma slano bella jele ko vanga sandikaw sisi ni wayu ko ku ye grafu buluda ko le tanfla no ye okol metru akuma ko ni akuma do le do ko sebe ko ya damina bi tenere ako ko ni besena ne ti ga fo fana dala lendo ni benkara minuna amala de la ko be herema suna kuma be ni ka chaya ote alaka ben ko ni ka ko kata wera ka kuma be minjira hani mingi bi boka ya marala kabu minu ni fen nu bora kala mo bitika mo bale adefu na fen kelila koy wala ote ente de mi ate chongo nyena odo ambe gerefula ma wara te kalanga nyena ente de mi ma wara ta ti chongo nyena ta kemboy ni do je te mineke ko do ka fara sara koy ani ko ere ba kurba mina abna fo article 39 be appliqué o do bi du ma o mais ko bi yoro mina fen fe loi gele bi yoro mi ko fen fe no fara la gouvernement kam mo ka sara ka o nyonga foru taka na abna fo article 39 ko kuma ben ngero la ani ko sayna ko degere do kumbora azimun sigile fangala ko o kon bolu ka article 39 menacé ka kuma bola ko fo kono ko fana wala wala fana ka jona tay minye ko kuma imbe ni be kunga ambe ala dele ala ka bendo konuna gerefo ngoni chale do saw a herema ala ka nyeso de ma wali bisa ambe ala de dele bodda nyuma ala ko kanam bal maslano bella jele bismillahir rahmanir sogali yere kuma naka kosbe o ka ministry min fana be barako kuno kuma naka do yere jela kita la ibrahima ka tile ko ni be siena ka sunya campagne koro o singa campagne sunya le dono o singa siete ka seka teme chogomi ni du dafa mugu jalala nanyi ngiti da kulu amano ta du ye continuité de ane ma siena ma woro tlela min be o wa fo kikata akoko ni min ka ka dulo ko doni campagne ako tinyin kan noya la ibrahima ka wata amasekata nunu fana nana kuma bi ka chaya atikata awna fo sie bali siena kulu be jumendo walma akara chugo juma akuma ko ni chale do de ni mindo o tisi ka benye fosa mauka se ka lafiya wali bisa anda ala de dele bodda nyuma ala ko kanam bal maslano bella jele bismillah
min ye Côte d'Ivoire a masakɛ walima jamana ɲɛma Alassane Ouattara ko a ye maa 78 bila maa minnu kun minɛnen don a bolo kaso la surtout ale yɛrɛ ka 3e mandat waati furuku min wulila maa caman kun minɛna k'u yɛrɛ ka jamana ka indépendance o ka fêti k'a ye maa 78 k'olu bila k'olu kun minɛna depuis octobre kalo 2020 olu kun minɛna ka sababu kɛ olu kuma sɔn Alassane ka 3e mandat ma a ka kuma kɔni na a ko maa wɛrɛw bɛ olu minɛnen don ana kɛ ɲɛɲini min ka k'olu ka ko la n'u kan ka taa taabolo minnu kan ana kɛ nɔgɔya dɔnna sɔrɔ a dɔw ta la ka da kan maa minnu minɛnen don k'a maaw ka ca e ko a maa tɛ se maa 3 o bonyanko ma wa a maa bɛ se o ma mɛ ni se ko k'a fɔ maa dɔw fana olu bilala dɔw fana ka ko bi ka étudier n'u bɛ se ka bila cogo min ka sababu kɛ ani Babo ka rencontre na Babo kɔni ko maa minnu kun minɛna politique ko bundagu la k'olu ka se ka bila ale kun y'o ɲini Alassane fɛ ana kɛ o baaraw ni y'olu layidu tiimɛtɔ ye ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli o dɔ ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله فيك رسمت الورد الأحمر والشاطئ والرمل الأصفر فيك رسمت الورد awa min ye Selen Dalen Jallo n'o ye Guinée Conakry premier ministre kɔrɔ ale kɔni bɔra ka kuma ko waati bɛɛ ko Alpha Condé a bɛ premier ministre Abu Jalaki comme ale yɛrɛ premier ministre ye kɔrɔ ye ana kɛ ale jalakira k'a fɔ ale de kɛra sababu ye ka laginɛ to kɔ Alpha Condé ka laɲiniw n'a ka kumaw bɛ min ɲini a ka faamu na ale fana bɔra ko depuis 2010 Alpha Condé nana fanga la kɛrɛnkɛrɛnna ale kɔni k'a bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin premier ministre ma a kun delila ka Lansana Conté a ko kɔlɔlɔ dɔ kɛra a y'o ta ka d'a kan a labanna ka do fana a n'a kɛ a y'o da ale yɛrɛ kan ko kɛrɛnkɛrɛnna a labanna ka faransɛw fana ko k'olu fana jalaki k'olu de fana ye Sékou Touré bali ka Guinée ka a développer ko faransɛw de ye Sékou Touré bali ka laginɛ développer ani ka taa se premier ministre kɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min yɛrɛ ye Alpha Condé ko waati bɛɛ k'a bɛ nin de fɔ k'a yɛrɛ dun nana fanga la a bɛ san 10 a b'o bɔ ko yala a yɛrɛ ye mun kɛ kɛrɛnkɛrɛnna Sékou Touré ma se ka min kɛ ale bɛ se ka mun kɛ walima ale ka lahala ye jumɛn ye ni Sékou Touré dɛsɛra ka min kɛ k'a sababu kɛ faransɛw ye ale premier ministre min kun bɛ yen n'o ye Conté ye o fana ma se ka min kɛ ale dun fana filɛ ye mun ale ma se k'o fana kɛ ale dun ma se k'o fana kɛ kuma in kɔni b'o de jira k'a fɔ Selen Dalen Jallo ale fana kɔni bɛ jalakili ta ko ka ɲɛsin Alpha Condé ma ka da kan Alpha Condé ale fana bɛ to ka jalaki ta ka ɲɛsin maa minnu ma ale fana bɔra ka a fana ka jalaki ko o yira wali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم min ye kisi dugu laginɛ kɔnɔ ko su 2 yera su 1 yera ana kɛ o pantile kundo o pantile kundo ka da ka kisi dugu sigibaw k'olu kɔni bɔra kalama ka taa su 2 ye su minnu ana kɛ juru donnen don kan na k'u fa ko dɔ yera ko fɔlɔ in ko o kɔni si bi sanji 35 furu kɛra walima den kɔni b'a bolo k'o ye mécanicien n'o ye moto dilala ye ko kɔni su taara ye a yɛrɛ ka so kɔnɔ juru bɛ a kan na su filanan ko o fana yera ko denmisɛnnin minnu bɛ to ka taa yaala kungo kɔnɔ ka taa fɛnw ɲini k'olu taara maa dɔ fana su sɔrɔ ye kungo kɔnɔna na ye ana kɛ juru b'o fana kan na ye o fana kɔni ye kisitugukaw ka o kɔni kamanagan don u la o ye lakana maaw kɔni bɔ a ko kalama mɛ o kɔni m'a yira k'a fɔ mun de y'a to ni u y'u yɛrɛ de fa wa walima laɲini jumɛn don u ma walima di o la laginɛ a faamaw kɔni fɛ fɔlɔ hali bi sa an bɛ Ala de deli
ودنيما على كوكانا بالمسلم بلا جلي قولوا معنا بسم الله بسم الله كل أكوما كتشوغو كا يرفع قني وتسول سوية ورانكو إن مع الأسر يسرا كو جليا كو في النغيابي إسلامي يرى كي يرفع إسلامي يعبالي أبقى صابي كتاني جانما كنو ko mana ke chugo me limane di bise kan be donita gele mana ke chugo ni limane bila ka fo dondo kumbe ni ngum ni mi soro wa dondo fana be ni mina wuli na ma wuli ni fewre sa ba ka bli kuna ala fana nyebila o ikika keta do wala me abi soro ako tamambe ba soro limane man la bolike ala kan gizi o ni du yerefa isu jugu bora jiena ya wayuta damne lara o kaju ka tame jieta ka ala kan gisi kaboma no kera akera ko jeni nyejeni alibi anala deli ala ka hakili mandi ambema namboro la mita Nigeria jamana kono oluko ko Suisse jamana dendo ko strategelaw walma bandi arme yo ta hotazila o ka dugu sidi en famfe ninkele muti ka tamade ko lakana mawkumi ka a protéger kulu lakana ma minnu b'a nɔfɛ yo mugu cɛlu la yen maa dɔw kɛra suyew la ka laban minnu siratigɛla ninnu fana dɔw siratigɛla ninnu dɔw sara mais o mu bali o taara ni Suisse jamanaden ɲɛ ka fara maa wɛrɛ kan k'u taara n'u ye kulu ni ye banki mondiale tɛ yen de yan n'i y'o jamanaden kɔni sɔrɔ i ye wari sɔrɔ dɛ ni ne kɛra Nizeriya caman wari ɲini yɔrɔ ye sa k'u kɔni taara ni Suisse jamanaden ɲɛ ka da ko olu yɛrɛ bɛ taa kalandenw ta kilasi la ka tununu yo surtout n'olu ye farajɛma sɔrɔ surtout wari yɛrɛ bɛ dilan yɔrɔ minnu na ka da kan ko san tɛmɛnen yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ u ye kalanden 1000 de ta Haut-Tasila la ta ka taa kalandenw minɛ u ka kalanyɔrɔ la ni wari ma sɔrɔ tɛ bila o de fana kɛmɛ sugu ye wari ɲini sira ye Nigeria ale jamana na ye ala k'anu bɛɛ kɔlɔsi k'u bɛɛ tanga an b'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ ye Seyidu Kulubali ani silamɛw bɛɛ k'an lamɛnbaa bɛɛ fɔ Nigeria wali bisa an bɛ ala de deli bɔdɔ ɲuman ala ko k'an balima silamɛw bɛɛ lajɛ Cadi kɔnɔ ko sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw walima ka kɛlɛ dugukolo nɔfɛ ko o kariɲɔgɔnna dɔ kɛra Cadi ko maa 22 de sara a la kabila 2 ko dɔw bɛ danbe ka taa arabu ma dɔw bɛ danbe ka taa kabila wɛrɛ ma k'a kɔlɔlɔ bonyana fo k'a fɔ a to ten Cadi yɛrɛ kɔnɔ yen ale Cadi kelen na ko maa dɔw fana tun bɔra ka manifester o ka fanga tɛmɛ fanga contre la o bɛɛ kɛra Cadi yɛrɛ a kɔnɔna na yen ka d'a kan baganmaralaw ni ninnu ka kɛlɛ in maa 22 kɛra su ye maa 18 k'olu jogina a lahalaya la k'a sababu kɛ fɔɲɔgɔnya ko la foroko olu kɔni nɔfɛ awa min ye Cadi yɛrɛ société civile ye ko maaw kun bɔra ka manifester Mahamadu Idrissa Déby kama ani ka taa se a ka fanga kɔni kama k'a fɔ k'olu kɔni ko b'a fɛ kiri de ka kɛ Cadi wa k'olu kɔni olu bɛ wuli de ko fo olu tɛna sɔn maa dama ni sɔrɔdasiw de kɔni bɛ ka Cadi ko o kɔni mara olu kɔni ka bɔli na ko mɛ kana gɛlɛya ma kɛ a lahalaya la o ma bɔ ka mugu ci walima ka gazi ci la i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min Cadi dun nana Mali la k'u b'a fɛ ka Mali ladege nin waati la bamantiwale bɛ ka caya Cadi u tɛ ɲininkali kɛ ni Faransi t'a kɔkɔrɔ kulu k'a kɛ n'i ma sɔn ale ka hakilila ma dɔrɔn a bɛ jamana sofe i bolo u ka to ka kuranɛ kalan ka silamɛya banba Masimu ye a bɛ saliya u tun b'a fɛ ka janfa min sa ale ma a ma ɲɛnabɔ o tɛ e yɛrɛ ka sali a ka sufɛ nafulaw kɛ wala a k'a dama ka se Ala la o de b'a ɲɛnabɔ dɛ wala a yɛrɛ ka wuli a kana suna dɛ a kana suna a kana suna wala a kana suna tellement que Mali ko ɲaaminen bɛ cogo min arnaqueur dɔ Facebook kan dɔ message ci ne ma ko ale ye président Assimi Goïta ko président de transition de Mali hakili n y'a jira kulu yɛrɛ la ne ko ne ko n ko esike tan bɛ Mali président yɛrɛ bolo nin waati in na ka sigi réseau yɛrɛ kan wala a y'a gɔn k'a gɔn n ko bon n ko n'i dan b'a la ko président ko n ka numéro d'a ma n ko n'i dan b'a la k'e Mali président ye n ko ne tɛ n ka numéro d'i ma dɛ i ye n sɔrɔ réseau kan cogo min réseau sociaux kan i bɛ n wele ne bɛ Assimi Kando ne Assimi Kando ni san cɛ a ma message ci ma tun ne ko tan bɛ Assimi bolo wa Assimi ma tila Mali kungo la fɔlɔ kɛlɛ minnu bɛ yen kɔlɔlɔ minnu bɛ yen ne ma d'a la n'ale bɛ temps sɔrɔ k'a bɛ taa sigi réseau kan surtout ka message ci maa ma k'a b'a fɔ ne de ye nin ye ne ye nin ye
nin bɛɛ de ka ca Facebook ko ninnu ni réseau kan Mali kan k'a jateminɛ n'Ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa maa minnu ma maa minnu bɛ to ka nin ko sugu kɛ k'u ka compte ɲini ka d'a kan u bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye voilà ka se ka maa min b'a fɔ a bɛ kuma président tɔgɔ la walima a b'a fɛn kɛ tan a ma ɲi a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔ o ka se ka essayer ka dankari kɛ o ko sugu la Tchad kɔni a na kɛ a ɲɛbɔn bɛ Mali fɛ mais nin waati laban in na an b'a fɔ don o ka sɔrɔdasi 20 ko sara nin fana na sɛnɛkɛla 20 ko o tora ko la dɔw joginna maaw bɔra ka manifester sɔrɔdasiw fana contrôle la ye tuguni o mana Tchad maaw ka duwawu k'u ye wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa min yɛrɛ ye Madagascar de président kumana André Rajoelina a kumana kunun dimanche ko Faransi maa minnu b'a fɛ k'ale faga ko Faransi de sen bɛ a la ko la a y'a fɔ a da la dangɛ ɲɛŋwa de ko maa minnu arrêtera k'a fɔ k'u tun b'a fɛ k'ale fa Faransɛw b'a a kɔnɔna na Faransɛ 2 b'a a la procureur yɛrɛ ka jateminɛ na u ye maa 22 de kɔni u y'olu de minɛ fɔlɔ Faransɛ 2 k'u b'a la cɛ ka kuma na o yɛrɛ ka jamana télévision kunnafoni sira dɔw la a kɔni ko k'u b'a fɛ k'ale faga mun na ka d'a kan k'ale faga kun ko ka d'a kan ale b'a fɛ u ka jamana intérêt jamanadenw ka laɲini k'ale b'a fɛ k'o dɔrɔn de sauver ka d'a kan ko maa minnu tun b'a fɛ k'ale faga ko colonel français dɔ tun b'a la ko colonel français in k'a delila ka kɛlɛ Faransi ka turubu min nana Tchad ka Tchad Faransi ka turubu min bɛ Tchad ka base k'a delila k'o ɲɛmɔgɔya kɛ i tulo ma jɔ dɛ kulu a delila ka Kosovo Faransi ka cɛbɔ minnu taara a y'o kɛ Afghanistan a y'o kɛ wa ko ale fagabaw la ko Faransi ka o colonel b'a la Tchad turubu ɲɛmaa kun don Français minnu bɛ yen kulu y'a kunkolo firifiri Madagascar président kumana a ko kiri maaw kɔni b'u ka kiri kɔni k'u ka enquête ouvert dɔrɔn k'u ka a tɔ dayɛlɛ ko ale yɛrɛ personnellement ko fɛn t'ale ni Faransi cɛw mais n ka jamana intérêt an ka yetaw ma kɛ kelen ye ko bɛ se ka taa se kiri mu ma fo ka maaw bɔnna nin na maa min t'i contre la mais ne bolo ne ka jamanadenw ko jamana ka taa ta u ka faamu ye nin ye ne yɛrɛ ma fɛn f'i ma min jalaki n ka yeta ni ka yeta ma kɛ kelen ye hali ka jamana mara cogo tɛ mais n ka jamana marali la ko bɛ taa se fo kirimu ma ka taa mɔgɔ bɔnna nin na a y'a fɔ ten de dɛ ale b'a la jamana premier ministre maa damadɔ de ye selen kunna ko k'u bɛɛ fa ko ko fɛn t'ale yɛrɛ ni Faransi personnellement mais n ka jamanadenw i m'a ye ale y'a ka vaccin dilan fo i ka k'i yɛrɛ de et puis ale yɛrɛ y'a ka Covid vaccin dilan voilà ko maaw k'a min a bɛ bana furakɛ mais ko fɛn t'ale yɛrɛ mais a bɛ ten de dɛ Faransi k'a dɔn a mɛnna janfa faga in na voilà ko hakɛ bɛ ko bɛɛ la ko hakɛ bɛ tɔ sanfɛ a b'a duguma kalanfa ɲuman na Faransi filɛ ka se dandugu de n don de la ka kuma in fɔ a mɛnna n'Ala ye si d'a ma an b'a lakale Faransi tɛ bɔ Mali la k'a bɛ taa jamana foyi kɛlɛ bilen a da bɛ kɛ nin ye farafinna yan a ye kuma in sɛbɛn k'a bila ni Ala sɔnna ka d'a kan hakɛ tɛ tɔtɔ ko la depuis temps de colon i bɛ fagali la i bɛ coup d'état labɛnni na janfa yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ Faransi senna y'o la Madagascar yɛrɛ u b'a fɛ ko Faransi colonel u ka turubu ɲɛmaa a y'o kɛ Tchad o y'a kɛ Kosovo o y'a kɛ Afghanistan o de yera a fagali la k'a sɔrɔ a k'u b'u yɛrɛ kɛ conseiller u b'u yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye jaa u bɛna plan de latigɛ tan voilà o kumana Madagascar président yɛrɛ bɔra k'a kuma jɛlen kɔni fɔ mais o kɔni maaw minɛnen don o bɛ Madagascar faamaw ka bolo ka ye fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kiriw kan ka taa taabolo min a na kɛ o tɔ na ɲɛfɔ ko kɔni bɛ tan hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko an tɛ dugawu kɛ an ka président Ala k'a protéger a k'a bila kunna maa dama n'a bɛ tiɲɛ kan a ma jamana dɔrɔmɛ sonya a ma fantanw ka hakɛ sonya a yɛrɛ bɛ ka min fɔ tilenni yɛrɛ a bɛ ka baara kɛ n'o ye a bɛ ka gouvernement fana bila o sira kan foyi t'a sɔrɔ a b'a ka nin maada in kɛ an bɛ 5 wɛrɛ fara kun a b'o kɛ n'Ala sɔnna a ma foyi a sigitɔ bisimila kalannaw voilà n'Ala sɔnna a b'a ka verre rouge in da ka sɔrɔ kɔlɔlɔ foyi tɛ n'a tilenna dɛ ka d'a kan hakɛ tɛ tɔtɔ ko la hali ni k'i ye waliyu ye n'i ye maa tonya o ye Ala yɛrɛ ka layidu ye o tɛ se lahara o bɛ bɔ i la diɲɛ na yan o mana n'i tilenna ka ban Ala b'i dɛmɛ Ala b'i protéger i bɛ bɔ janfa caman na o dɔrɔn de bɛ se ka maa bɔ hali bi Ala k'an n'u bɛɛ kɔlɔsi sinon a ko ninnu a ma nɔgɔn hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
Taliban k'u ye u ka gouvernement jalaki k'a fɔ gouvernement de ye kɛlɛ suganti ko depuis sali tile filanan ko Afghanistan gouvernement ye kɛlɛ déclaré olu contre la k'olu fana kɔni u y'a daminɛ sa de koyi ko nin y'a da dun fɔra ko maraboloba 3 bɛ yen ko Taliban y'u ka tɛgɛ da o bɛɛ kan gouvernement fana kɛmɛ k'i labɛn kolo ko f'a ko marabolo fana minɛ Afghanistan kɔni ta kɛra u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn bunte faali min kun tɛ fɔlɔ o de filɛ ka daminɛ nin waati na faali kɔni ɲɔɲɛnen don Taliban kɔni ko gouvernement ye kɛlɛ de suganti ale fana ko k'olu na tɛmɛ ni a tɔ ye olu fana ka bɛ ka yɔrɔ caman kɔni minɛ ka na caman fana bɛ ka visa ɲini u bɛ se ka Afghanistan bila cogo min ka da ka kɛlɛ a bɛ ka yakubaya ye cogo min u yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔdɔ ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Faransi jamana ko bi tɛnɛ min ye vaccin obligatoire f'a sɛbɛn ka y'i bolo sinon i tɛ don yɔrɔ dɔw la ko baara daminɛna bi Faransi kɔnɔ yen restaurant ni jamana yɛrɛ hôteliw ni jamana yɛrɛ métro ni voie publique n'a ma yir'i la k'i ye vaccin kɛ k'i tɛ don a yɔrɔ la bamanan o senfɛ maa caman kun bɔra dɔw kun manifestera k'a fɔ k'u bɛ loi in contre la ko Faransi faamaw fana ye enquête dayɛlɛ o la ko nin bɛɛ kɛ kun ye ko walasa ka dankari kɛ bana in na dɔw yɛrɛ ko k'a bɛna kɔlɔlɔ se maa caman ma vaccin ma se o numéro la n'i ko maaw kana don ko fo yamaruya ka y'u bolo a bɛ se ka kɔlɔlɔ se caman ma i n'a fɔ baara caman maa caman service la caman ma mais ko kɔni y'a loi ta a appliquer terrain k'a bɛ daminɛ bi tɛnɛn hali n'a sɔrɔ a tɛ ka bɛn maa caman ma Faransi wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔdɛ ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Nin bɛna dɔnsi kɛ bi dɔnkibaru la an bɛ kunnafoni lamɛnbaa bɛɛ fo hakaja Mali kɔnɔ Mali kɔ ka Kayi yɛrɛ ni Kayi nɔgɔdugu k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn se ma fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyaw la an bɛ bɛɛ fo u ka tulomajɔ la hakɛtɔ bɛɛ ni ka salli ala Muhammad. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a olivulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni ye n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo kunu ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama ye k'o sɔrɔ k'i kunu ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔ ka ca ayiwa aw don yɔrɔ ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama ye n'i y'i kunnale i ni kasa duman i n'o bɛ to ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. Danaya Voyage Al-Flameo ni agence de voyage belebeleba ye min la kodɔnnen don Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa u kɛlen don ka Mali yɛrɛ kumabɔ Makan jamana kan ni u ka baara ɲɛdɔnw ye ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ hiji latigɛcogo ɲuman na san 20 kɔ hiji baaraw ɲɛdɔn kɔfɛ san 6 ka tugu ɲɔgɔn na Makan jamana bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka hiji kɛcogo ɲuman ani baaraw taabolo ɲumanw na wa ka fara nin bɛɛ kan u ni Turkish Airlines ka bolodi ɲɔgɔnma hukum kɔnɔna na Danaya Voyage ye agence ye min bɛ hijidenw doni vol direct la escale tɛ min na taa ka segin Bamako ani Makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ Danaya Voyage jabalaba filɛ nin ye Bamako Kolonkisɛba banki n'u k'a ma ko BDMSA o kɛrɛfɛla la yen téléphone numéro ye 20 22 24 25 76 26 26 26 walima 76 28 28 28 kayikaw a b'o wuli ka se Modibo
Modibo Sila fin radio Kodonso la walima aw ka weleli kɛ 66 38 00 30 danaya voyage alala ye danaya minɛnw fa. Alaikum yokodon so baralawo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise